Nayana subhaga kayinga madura vara sarobeda Amida guna ganada dasabala matula wande Nana subhaga kayinga punya duro I mesia tededo dozanabado yachanya do I lakanaroji Shisedo laknado ngedo didazasi ato kuinga si paile shido mutado Madura vara sarabeda demami ye tange do inga shibani bizundo chuni konya do dano nele dizuro mutado Amida guna ganadana manaishi naido tilagu tamadiku Tinya gu jizu asashi iti ku jizu ro bangi tia le tito mutado Atulan tila sashi do ku jizu ro jatuzo tia do tu ninya tu do mutado Dada vana guru ase anyano ase bane dizuro mudo nyaswa bayago Andi do di ondami Tada yu chu manswe chu yui shiko unyo ba I nyaswa baya So number one meaning is Nayana Subhaga Kayik. Nayana meaning is eye. Nayana is eye. Jadi kata yang pertama adalah Nayana Subhanga Kayaka. Nayana artinya saya. So Subhaga meaning is Nayana itu mata. mata. Eye. Nada mata. Subhaga is beautiful. Beautiful to the eye. Subhaga artinya indah ya. Jadi indah di mata. Indah terlihat di mata. Beautiful to the eye. This beautiful is Kaya Inga. Kaya Inga means the Kaya Inga. The body, the power body. The Buddha body parts are very beautiful to the eye who see, who look. Kayanga adalah bagian-bagian tubuh dari Buddha. Jadi bentuk dari tubuh Buddha itu indah terlihat di mata. So our Buddha has such kind of the very beautiful body parts, beautiful to the eye who look at Buddha. Jadi bagian-bagian tubuh dari Buddha ini terlihat oleh mata itu bagus dan indah. This is Nayana Subhaga Kayinga meaning. No? Jadi itu adalah arti dari Nayana Subhaga Kayaka. I will explain detail later because this beautiful part is very long, 32 parts and great 32 sign, and also small 80 sign, 80. Jadi nanti saya itu akan menjelaskan secara detail ya. Ada 32 bagian, terus ada 32 tanda agung, dan kemudian ada 80 tanda minor. Great sign is 32. Great sign, Mahapurisa Lakana. Another small sign also 80. Jadi ada 32 tanda manusia agung, dan kemudian ada 80 tanda-tanda yang minor gitu. Okay, next one. Madura Wara Saropeda. Madura meaning Madu is like Indonesia Madu. Madu is a sweet, very sweet. Sweet. Kata selanjutnya Madura Wara Saropeta. Madu itu madu ya, artinya manis. Madura is a sweet. Madura itu manis. Sweet. Sometimes the Madura, sometimes called the honey, also called Madura. Pali. Jadi dalam bahasa Pali, Madura artinya juga madu. Wara meaning is superior. Wara is superior. Wara artinya itu superior, tinggi. Sala is the voice. Sala. Upeta meaning is endowed with. Buddha possess very sweet and superior voice. Jadi artinya Buddha mempunyai suara yang sangat indah ya, dan enak didengar. So Buddha voice is like the Brahma, the king of Brahma. Jadi suara Buddha itu seperti raja para Brahma. So this voice is eight feta. Ada 8 faktor dari yang bisa mendefinisikan suara Buddha ini.
So the Buddha has a very sweet and superior voice, which in down with the effect like the king Brahma. Jadi artinya suara Buddha sangat indah didengar dan setara dengan suara dari para Raja Brahma. So this effect also is very detailed later. No? Jadi 8 faktor ini juga akan dijelaskan oleh Sayadaw nanti secara detail. So this why is Amita Guna Ganadana. No? Amita meaning is uncomparable. Amita. Uncompare. Kata selanjutnya Amita Guna Ganadara. Amita artinya tidak tertandingi. Guna is a quality. Gana is the group. And comparable quality group. Dhara, Adhara meaning is Buddha whole. Buddha whole. Buddha possess. Dhara. Like Tipitaka Dhara. Oh, no? Jadi itu artinya Buddha mempunyai kualitas-kualitas yang tidak tertandingi. Another is Dhara is a standing place. Like the Buddha is a standing place for uncomparable quality group. Standing place. Buddha is like standing place. All qualities stand on the Buddha. Arti dara yang lain juga bisa seperti tempat bersandar. Jadi artinya tempat bersandar bagi semua kualitas-kualitas yang superior itu ada di Buddha gitu. All definite three quality, no? Number one, Nehana Subhaga Kayinga. Number two, Madura Wara Salopita. Number three, Amita Guna Ganadara. Jadi sudah ada 3 kualitas yang disebutkan oleh Sayadaw tadi ya. Number four, Atula. No? Atula meaning is the say. Atula is not the say. Not the say with other. Because of Sila, Samadhi, Pinya quality. Yang keempat, Atula itu artinya tidak sama dengan yang lain dalam arti kualitas sila, samadhi, dan panyanya. Number five is Dasa Bala. Dasa is 10. Bala is power, 10 power. Yang kelima, Dasa Bala artinya 10 kekuatan. Buddha has 10 power. So mentally also 10 power. Physically also has 10 power. Jadi Buddha memiliki 10 kekuatan secara fisik dan secara mental. So mentally 10 power, we call this 10 knowledge. Buddha 10 knowledge. Knowledges. 10 knowledges. Kekuatan mentalitas ini maksudnya Buddha mempunyai 10 pengetahuan. These 10 knowledges are not universal to other. Special 10 knowledges for Buddha. Jadi 10 pengetahuan ini adalah pengetahuan yang spesial, hanya dimiliki oleh Buddha. Another Buddha is physical power also 10 power. Kekuatan fisik Buddha juga ada 10. So this 10 power also explained later. Jadi nanti Sayadaw juga akan menjelaskan ya, kekuatan fisiknya itu seperti apa, ada 10. Okay, in stanza, how many quality? Nayana Subhaga Kayinga 1, Madura Vara Solopetan 2, Amita Guna Ganadana 3, Atula 4, Dasa Bala 5, Aham Wandami. I pay homemade such kind of Buddha. Jadi sudah dijelaskan ada 5, di bait kedua ini ada 5 kualitas Buddha. Terus yang kata terakhir itu ahang wadami artinya saya memberi hormat. Okay, this number 2 stanza has 5 quality. Jadi bait kedua ini ada 5 kualitas Buddha. So Nayana Subhaga Kayinga, number 1 quality. So the Buddhas endowed with beautiful part of the body, which beautiful to see, beautiful who look Buddha. Tadi kualitas yang pertama adalah Nayana Subhaga Kayaka, artinya Buddha memiliki 32 bagian tubuh yang menarik dan indah terlihat bagi mereka yang melihatnya. So Buddha is
no, very handsome. This English word handsome, but Myanmar is a the Chinese is a hanjuan. Very handsome Buddha is. Jadi Sayadaw mengatakan Buddha ini sangat rupawan, sangat tampan gitu. Why? The Buddha has great 32 sign and small 80 sign. Karena kenapa demikian tuh? Karena Buddha punya 32 tanda manusia agung dan 80 tanda yang minor. Sin 32 sign display stanza number 22, 23. You can see the Mahanamakara Pali 23, 34, 35. This three stanza is showing the 32 sign. Jadi baik nomor 23, 24, dan 25 ini baiknya itu menjelaskan mengenai 32 tanda dari tubuh Buddha ini. And that I will use this Pali to be more easy. Jadi saya akan pakai bahasa Palinya itu supaya lebih gampang untuk menjelaskan. So go to the stanza number 23. Jadi coba lihat bait nomor 23 yang di Mahanamakara Pali ya. So everybody chant this stanza number 23, 34, and 35 also. Jadi sama-sama baca bait 23, 24, dan 25. Bodho nijoda bebo mudu kara chareno brahma gose di jingo gose jadinga jado bunare pisugato supete tita baro Bodho datu nalomo atama pisugato jamujo kada bawo Nile kidiga bani sukuma malachawi tomya rasega segi Jatari sagadando sapakalapana jo antara sapapino Jeke nikida bado awirata seno marajo senka bado Tetando nonamando bayagara muduna jandukana masanto Ote kando jino godaruna pakume kosiabu badagayo Satabino jadiginguli meta suketo loma kube kaloma Sambano dadadato Nila mode kalomo Sambudo tula jiwa atasiha nuko jalika badahato Nato unisa siso idiguna seidantame se namami Sadhu, sadhu, sadhu. Understand? All together 32 only. Jadi tadi bait yang dibacakan itu 32 tanda manusia agung ya, dari Buddha. Pali easy, right? Kata saya secara Pali gampang ya. Number one is Nijoda Bibo. Now Nijoda Bibo is Nijoda meaning is one Panya tree called Nijoda tree. Nijoda tree, near Pohan body tree like that. Body Panya. This Panya tree is the branch and the height are very even like that. Maybe the height is maybe 10 meter, the branch also 10 meter like that. So like round, very beautiful. So Buddha body also like that. Buddha body is a forehand. Height is forehand. So forehand like that. This two, this one hand. This two, this one hand. This two, this one hand. This is one hand. The forehand. Everybody has forehand. By your hand. Everybody has forehand only. Using your hand. In the same way, Buddha also height is forehand. Using the Buddha hand. Buddha hand is longer than my hand. So Buddha hand is a forehand. In the same way, Buddha hand also forehand.
So at that time, Buddha body is very beautiful, like the Panya tree. It's called Niroda Bimbo. No. Tadi kata yang pertama adalah Nigroda Bimbo. Nigroda itu artinya pohon beringin ya. Jadi pohon beringin itu kan batangnya begini, terus ada ini sama. Jadi dia tinggi dan lebarnya itu sama. Jadi dia kelihatan bulat itu. Jadi tubuh Buddha juga seperti itu. Jadi kalau tubuh Buddha tingginya itu 4 tangan, lebarnya juga 4 tangan gitu. Jadi apa bahasanya simetris ya. Seperti itu. So you may ask, how high of Buddha? So according to the Thai tradition, so Buddha height is 4 hands. According to Thai tradition, this is 9 feet only. Buddha has 9 feet, 3 meter. Jadi tinggi Buddha itu katanya sekitar 9 kaki atau 3 meter. 9 meter. Higher than you, maybe, right? 3 meter. Jadi Buddha tingginya itu lebih tinggi daripada kita semua. Ya. According to Myanmar tradition, is not 3 meter, 9 meter. Very high. Buddha very high. 3 meter tuh menurut tradisi Thailand. Tapi kalau menurut yang tradisi Myanmar tuh 9 meter tingginya Buddha. 9 meters, very high. Because at some place they made a 9 meter Buddha, standing Buddha. Ya, karena itu di beberapa tempat mereka ada yang membuat patung Buddha yang setingginya itu 9 meter ya pada saat berdiri. And also Buddha time also some people they try to measure the Buddha height. At that time they use very long the bamboo. This bamboo is maybe 80 hand. 80 hand bamboo. They use and Buddha coming out from the city gate. At that time he ready to measure the Buddha height. This bamboo is very long, maybe 80 feet. Jadi ada cerita kalau di zaman Buddha juga ada orang yang mau mencoba mengukur tinggi Buddha. Jadi dia menggunakan sebatang bambu yang tingginya itu 80 dari tangan ya, 80 tangan nih. 80 hand. Ya, 80 tangan. Jadi pada saat Buddha mau keluar dari gerbang, dia udah siap-siap tuh pegang bambunya mau ngukur gitu. So this Brahmana trying to measure the Buddha height. When Buddha arrived at the city gate, so Buddha height is higher than his bamboo. And then he cannot measure. Suddenly Buddha height increased. Jadi setelah Brahmana ini kan siap-siap di depan gerbang, kemudian Sang Buddha mendekati gerbang itu dan pada saat mau diukur dengan bambu itu, secara otomatis tinggi Buddha itu melebihi bambu itu, 80 tangan tuh lebih, dia otomatis. So not successful to measure the Buddha height. Jadi artinya orang itu tidak sukses ya, dia tidak bisa mengukur tinggi Buddha. So because the Buddha is a Appamano Buddha, right? Appamano. Unlimited Buddha. Jadi itu karena ada kualitas Buddha yang namanya Appamano Buddha. Jadi Buddha itu tidak terbatas atau tidak terukur. So normal time is Buddha and Venerable are not different. Venerable is the cousin of the Buddha. At the same time, one day the Venerable Nanda, not Ananda, Venerable Nanda wearing the Buddha side robe. And then many bhikkhu think, oh, Buddha coming like that. Because this, our Buddha not allowed to wear the Buddha side robe. Jadi Buddha dengan sepupunya yang namanya Bante Nanda itu tingginya itu mirip sama ya. Jadi oleh karena itu suatu hari Bante Nanda ini pernah menggunakan jubah yang ukurannya seperti jubah Buddha juga. Dan orang-orang mengiranya itu Buddha gitu. Karena ada kejadian seperti itu, maka Buddha menurunkan aturan
biku tidak boleh menggunakan jubah yang ukurannya sebesar jubah Buddha gitu. So because this Venevananda height and Buddha height are not so different. Not Kapiyananda, Buddha Dhainanda. Jadi Sayadaw mengatakan, jadi Bante Nanda pada saat itu tingginya itu hampir sama dengan Buddha, ya. Jadi maka orang bisa salah mengira. Jadi katanya bukan Kapiyananda tapi Bante Nanda yang di zaman Buddha. Ya. So because this Buddha time, normal people and Buddha are not so different. Because the Yasodhya and Buddha also not so much different maybe. Otherwise, how to husband and wife also not so much different possible, right? Jadi Sayadaw mengatakan kemungkinan orang-orang juga zaman itu dengan Buddha itu tingginya nggak terlalu jauh juga gitu, bedanya nggak terlalu jauh. Jadi mungkin orang zaman dulu itu besar maksudnya. Karena dengan Yasodhara juga ukurannya juga ukuran tingginya badannya juga tidak terlalu jauh harusnya. Buddha is 37 hands, Yasodhya is 4 hands. And then how to stay short and long. So maybe time tradition is more than 9 feet only. 9 feet. 9 feet is nowadays some people have 7 feet. This the tallest 7 feet or 8 feet maybe. So Buddha is 9 feet. This is possible. 9 feet is because Buddha time many people are very strong. Jadi Sayadaw mengatakan kemungkinan tinggi secara tradisi Thailand itu lebih masuk akal ya, yang 3 meter itu. Karena kalau di zaman sekarang kan itu kan tingginya 9 tangan ya. Zaman sekarang ini ada manusia yang tertinggi itu sekarang sekitar 7 tangan. 7 tangan ya. Jadi ada kemungkinan besar masuk akal. Jadi artinya orang dulu itu besar-besar dan badannya juga lebih kuat gitu. So Buddha height is 9 feet. This hand also 9 feet. Jadi tinggi Buddha 9 tangan, kalau direntangkan juga sama 9 tangan juga. So because the Buddha the ratio very balanced. Jadi rasio antara tinggi dan lebarnya itu seimbang. This called Nijoda Bimbo. Ini arti dari Nigroda Bimbo. Second, Mudu Kalacharano. Mudu meaning is very subtle, very smooth, called Mudu. Yang kedua, kualitas kedua Mudu Karacarano. Ya. Mudu artinya sangat halus. Kala meaning called the pan. So this pan can make anything. So called Kala. Chalana is our feet. Our feet. Kara itu telapak tangan, Carana itu telapak kaki. Kaki. So kaki and pan. So very soft, subtle, very soft. Jadi artinya telapak tangan dan telapak kakinya itu sangat lembut. How soft? So cotton wool you can put inside the butter liquid. This cotton wool put inside the butter. After that you squeeze again. You touch butter again. So 100 times. 100 times you touch this cotton wool to the butter. And then this cotton wool are very soft because the butter, butter wine like that. In the same way, Buddha's kaki and pan are very soft. Jadi seberapa lembutnya? Jadi katanya itu seperti sebuah kapas yang dicelupkan ke dalam mentega. Setelah itu diangkat kapasnya, terus diperas, terus dicelupkan lagi.
Terus diperas lagi itu dilakukan selama 100 kali. Nanti kapas itu akan sangat lembut sekali. Jadi seperti itulah lembutnya tangan dan kaki Buddha, telapak tangan dan telapak kaki Buddha. So because the Buddha power, Buddha never used a slipper. Karena kekuatan itu, katanya Buddha tidak pernah menggunakan sendal. Sendal. The entering to the village also barefoot. At the time, Buddha power, some ground not even, automatically even, because of Buddha power. No? On the way. Ya, karena kekuatan Buddha itu pada saat mau ke desa, kalau ada jalan pada saat masuk ke desa itu tidak menggunakan sendal, dan kalau ada jalan yang tidak rata itu jalanan itu otomatis akan jadi rata. So this way Buddha will go at the time, some road are before like that. If Buddha start at the time, this road automatically even. And although some stone on the road, automatically remove. Very good, right? Jadi kalau jalan itu sebelumnya kalau belum dilalui oleh Buddha itu jalannya mungkin naik turun gitu ya, nggak rata. Tapi begitu Buddha mau menampakkan kaki ke sana, otomatis jalannya itu jadi rata sendiri. Bahkan batu-batu kerikil tuh tersingkirkan dengan sendirinya. Some road has a lot of dust. At the time before Buddha coming, rain made this dust is this dust to be stable by raining, small rain, shower rain coming before Buddha going. Jadi kalau ada jalan yang banyak debunya, jadi sebelum Buddha sampai ke jalan itu biasanya ada hujan dulu supaya debunya itu nanti tidak akan berterbangan gitu. So naturally preparing for VIP person. Because Buddha very important person, right? So naturally nobody prepare no. Naturally the nature prepare, that the nature know all the quality of the Buddha. Jadi itu kata saya itu alam yang menyiapkan itu untuk Buddha ya. Persiapan itu semua itu secara alami dari alam, bukan ada dewa atau apa, tapi itu secara alami dari alam yang menyiapkan itu. When Buddha arrived in the gate of the village, Buddha has radiation. This radiation straight to the village or city, the house, the root. At that time they reflect the light. Because Buddha has radiation, right? 6 kind of radiation. The radiation straight to the house, sun house roof. At the time, this root also reflect this light. At the time, people know, oh, Buddha maybe enter our village, seeing this light. Jadi saat Buddha mau masuk ke gerbang desa itu, jadi dari Buddha kan memancarkan 6 macam cahaya yang sangat terang itu, dia akan memancar ke atap-atap rumah dan cahaya itu akan terpantul di atap rumah itu akan terpantul dan akhirnya jadi agak terang ya maksudnya. Jadi penduduk desa itu dengan melihat cahaya itu mereka tahu oh Buddha sudah datang gitu. For example, when Buddha arrived at Dhammasari, the Buddha radiation straight to the glass, in the Matipapu house glass. And then the glass also reflect again. And then Dhammasari people know, oh, our Buddha coming. Like that. No need to announce the loudspeaker. Jadi misalkan kalau misalnya Buddha itu datang ke Taman Sari katanya. Jadi cahaya Buddha kan terang, akhirnya memantul di kaca-kaca ini. Jadi kita tahu Buddha datang tanpa perlu ada pengumuman lewat speaker gitu, nggak usah diumumkan. No need to contact by telephone. Jadi tidak usah dikasih tahu lewat telepon juga. Okay, this is how the Buddha palm and foot are very soft and subtle. Sometimes Buddha want to be made the full plain on the ground. At that time, Buddha show his full plain on the ground. Jadi itu tadi adalah kualitas dari telapak tangan dan telapak kaki Buddha yang sangat lembut dan halus ya.
Tapi kalau misalkan Buddha menginginkan jejak kakinya itu ada di tanah, dia bisa. Indonesia has any footprint? Di Indonesia ada nggak jejak kaki Buddha? No, yeah, maybe. In Myanmar, many. But in Myanmar, footprint very big. Maybe some footprint are like more than 2 meter. Buddha kaki. 2 meter. Very big. Real or not, I don't know. Kata saya tuh di Indonesia mungkin nggak ada ya jejak kaki Buddha, tapi di Myanmar itu ada banyak katanya. Bahkan sangat sangat besar ya, katanya bisa sampai 2 meter jejak kakinya itu. Yeah, 2 Tapi meter. nggak tahu apakah asli apa enggak itu jejaknya itu. This footprint is 2 meter, maybe Buddha height maybe 27 or 9 meter possible. Jadi kata saya tuh kalau jejak kakinya 2 meter, berarti tingginya itu bisa 27 meter lebih. Or otherwise, Buddha can be create his footprint bigger. This also possible. Atau kemungkinan lain Buddha mau jejak kakinya itu jadi besar gitu. Bisa juga. Yeah. Sometimes Buddha show that his footprint other people to reach, because Buddha footprint has a very beautiful many picture in the footprint, many picture. Jadi telapak kaki jejak kaki Buddha itu juga bagus ya. Di situ ada pola-pola yang bagus gitu. According to the test, 108 square, I think, in the Buddha footprint, 108 small square. Every square has a picture. This picture is I will say later. 108, you know, square. 108 square like that. Jadi ada 108 persegi. Apa sih yang perseginya saya kurang ngerti juga. Jadi katanya ada ya square itu bisa kotak atau persegi ya. Yeah. So we have no square, right? Very poor. only line only we had. Pola persegi maksudnya ya di. So Buddha has a square. Oh ya. Pola persegi maksudnya. Jadi ada kotak-kotaknya itu membentuk pola persegi ada 108 dan di dalam kotak itu ada pola-pola gambar lagi gitu. Nanti saya akan menjelaskan pola gambar itu apa. 108. Jadi kotak itu ada 108. Inside each square has a picture. Di setiap kotak itu ada gambarnya, pola gambar lagi. Yeah, some picture are sun, some picture are moon, like that. Ada yang pola matahari, ada yang bentuknya bulan, macam-macam. You have how many pictures? See, you have kaki. Coba lihat kaki sendiri ada pola apa gitu kata saya tuh. Because Buddha accumulate many parami. Because many parami show the Buddha footprint, many picture. Karena Buddha sudah mengumpulkan sangat banyak sekali parami, jadi itu terlihat di kaki Buddha itu. Okay, this number 2, Mudukara Charana. No? Jadi itu adalah kualitas yang kedua ya, Mudukara Charana. 32 part I was saying on 2 already finished. No? 32 sign, 2 already finished. No? Jadi dari 32 tanda manusia itu, 32 tanda Buddha itu 2 sudah dikasih tahu. Buddha niyoda bebo mudukara charana. Number 3, Dhamma Goso. Yang ketiga adalah Brahma Goso. Dhamma Goso, the Buddha endowed with a very sweet and superior voice. Like Dhamma, Brahma, Gosa. Brahma is a Brahma. Gosa is a voice. Voice like Brahma. Jadi Buddha diberkahi oleh suara yang indah seperti Brahma. Dhamma Goso, no? 8 kind of feather. Dhamma Gosa, 8. Jadi ada 8 faktor suaranya itu. So this 8 kind is number 1. Number 1 is
Number one is very very clear. Visato, very clear. Buddha's voice very clear. Faktor yang pertama adalah suaranya itu sangat jelas And also understandable dan bisa dimengerti and very sweet. dan sangat sweet, sangat Much indah ya, sweet. sweet sound. Oh, this bus kind very sweet like that. Some bus morning bus very sweet like that. Sangat indah ya. Jadi seperti suara burung ya. Kita dengar suara burung itu kan indah. And 70 number 4. 70 is a good, very good listen to this sound. Yang selanjutnya itu enak didengar. Number 5 is a very unite. This sound is a very unite sound. Not separate. Very unite. Very unite sound. Selanjutnya itu suaranya sangat bulat. Merdu atau bulat ya. Number 6, not go away outside of the listener. Buddha voice only inside the listener only, not reach to the outside. Terus yang selanjutnya suara Buddha itu masuk ke dalam pendengarnya, jadi tidak keluar gitu maksudnya. Maybe Buddha want to make this listener only here, Buddha Aditana at the night. This listener only can hear, other people cannot hear. This listener is no limitation. Maybe 3 mile, 4 mile, 5 mile, 100 yojana also can hear. They no problem. No need the loudspeaker. Jadi ini artinya kalau Buddha bisa bertekad, kalau orang ini mau dengar, ya cuma orang ini aja yang bisa dengar ya. Ya kalau yang sekelilingnya nggak bisa. Tapi ini tekad ini bukan yang dekat ya. Dia mau sejauh apapun bisa, tidak terbatas. Mau 3 atau 100.000 yojana juga bisa. Number 7, Gambhira. The voice is a very deep, very powerful voice. Very speedy voice. Selanjutnya suara Buddha itu sangat dalam, kuat dan cepat. So maybe our Kumesero voice is like very deep voice. No need the mic. Like now Kumesero cannot speak now because. Jadi katanya suara Sayadaw Kume juga sangat dalam ya, sangat dalam dan sangat kencang gitu. Nggak perlu speaker biasanya. Tapi sekarang Sayadawnya sedang stroke, jadi nggak bisa ngomong. Naturally like the mic. I always say, Kumesero's mouth has one mic. Mother already put mic. Jadi suara Sayadaw Kume itu sangat kencang ya, sangat kuat gitu. Jadi kata Sayadaw Kun, mungkin ada mic di sini. Ada mic di sini. Yeah, because the previous kusala karma got ini. Jadi itu karena kusala karma yang sebelumnya ya, kehidupan sebelumnya. Maybe some say there's a previous life they offer the gom. Jadi ada yang mengatakan ya mungkin kehidupan sebelumnya beliau tuh mendanakan sebuah gong ya. Tong gitu. Now in front of it also now one gong. Some people offer one gong. Maybe later we will do the big gong. Now it's small gong. Jadi di depan office sekarang juga ada orang yang mendanakan gong yang besar, nanti akan dipasang di atas katanya. Yeah, if offer gong, maybe your voice is very deep. Jadi kalau mau suara yang dalam dan kuat, coba mungkin bisa mendanakan gong. Gitu. Number 8 is Nenadi. Echo. Buddha voice also have echo. Echo, very good. Yang selanjutnya punya echo itu bergema. Echo, with the echo. So this 8 kind of Veda, Buddha voice.
Jadi itu 8 faktor dari 8 tanda itu suara Buddha itu. This is Brahma Goso, no? Number 3. Yaitu kualitas dari Brahma Goso yang nomor ketiga. Number 4 is Eni Jingo. Brahma Goso Eni Jingo. Number 4 is Eni Jingo. Eni meaning is one the animal. This animal can see in our Nepal. In the Nepal has such kind of animal. So they are what called leg. They are leg. Leg meaning is the whole called we leg. This leg is very beautiful. You go round like that. So this any is like the cow. Like the cow, yeah, one kind of cow. This cow has a little many body hair here. You can see in the Tibet or Nepal. Jadi kualitas yang keempat tadi adalah Eni Janggo. Ini adalah sejenis binatang. Kata Sayadaw itu bisa ditemukan di Nepal atau Tibet, itu dia seperti sapi gitu. Tapi sapinya itu banyak bulu, berbulu di badan, berbulu semua badannya. Dan kakinya ini sangat indah ya, bulat gitu kata Sayadaw. This side round like that. Very beautiful. Kaki betisnya ini bulat gitu, sangat indah. Like my leg. Ya, seperti kaki Sayadaw gitu katanya. Bulat indah gitu. Yes. Like that round. Nah, itu bulatnya seperti itu. Binatang apa itu? This is my punya maybe. Jadi, but some people are not like that, right? Some people are not round like that. Some people are straight like that. Like the stick. Not beautiful. Jadi seperti punya Sayadaw bulat begitu, tidak semua orang bisa punya kaki yang seperti ini bulat ya. Beberapa orang dia cuma lurus kayak seperti tongkat gitu, lurus, nggak ada bulat-bulatnya gitu. Itu mungkin karena jasa kebajikan yang dulu. Yeah, not easy to get, no such kind of wrong. Jadi tidak mudah ya dapat yang seperti itu kata Sayadaw. Okay, number 6, Kose Jadinga Jado. No. Kose Jadinga Jado meaning is Buddha's organ is covered by the lotus skin. This is very special for Buddha. Buddha organ. Normally is cannot cover. Buddha organ is special cover. Lotus cover. Lotus shape skin cover. One layer. They cover the Buddha organ. Mấy organ. Jadi yang keenam ini kualitasnya itu adalah, jadi kemaluan Buddha itu dibungkus oleh bentuk seperti bunga lotus ya. This cover is like lotus puff shape, lotus flower. Jadi dibungkus seperti bentuk lotus gitu, bunga lotus. Number 6, Supatitita Pado. Supatitita meaning is Buddha kaki is not like that, not like me. Buddha kaki is a very even like that. Not cup. Not cup. Buddha stay to the ground, and then all are touching to the ground. So our feet is a little bit cup, right? Not like that. So my punya are not anaya. Buddha punya is a full like that. Jadi kualitas keenam itu telapak kaki Buddha itu rata ya, rata semua. Kalau telapak kaki kita kan ada cekungnya gitu. Jadi pada saat Buddha menapakkan kaki ke tanah, itu semua kakinya itu kena ke tanah. Kalau kaki kita kan ada bolongnya gitu. Nah, itu bedanya di situ. Maybe you can see the Asian, the cane shoe, golden shoe. The golden shoe has a very event in the base. In the same way, Buddha kaki is like that. Jadi bisa ibarat contohnya kita bisa lihat di itu ya, alas kaki di itulah di bawahnya itu apa namanya itu saya lupa. Golden shoe,
golden Yang shoe. bawahnya The king and golden shoe. Hah? Sol ya. Hmm. Sol. Kita lihat lost soul kan kalau napak kan kena semua dia. Jadi seperti itu. This is number 6. Number 7. Mudoda tuna lomo. Between two the eyeball, one the ona loma. Ona loma. White color has alive body hair here. Between two eyeball, Buddha has special the white color body one. So this white color body hair like spray. You can pull out at the time you release, at the light spray you reach to here. Jadi kualitas selanjutnya yang ketujuh ya tadi ya. Di antara alis Buddha yang di tengah-tengah ini ada rambut putih ya, bulu putih warnanya, tapi bulu ini seperti per gitu. Kalau bisa ditarik, nanti dia akan masuk lagi truk gitu, seperti per. You can see the recurring Buddha between the two eyeball have one the white like diamond like that. So this represent all this ona loma. Now represent this like diamond between the eyeball one the diamond. This represent to the ona loma. We that can pull and release and then the light display reach to the here. Can pull out. Jadi itu di patung Buddha yang berbaring itu kan ada bentuk diamond di sini. Itu cuma melambangkan kalau Buddha di sini itu ada satu rambut putih yang bisa ditarik, dan kalau dilepas itu dia akan seperti per balik lagi ke sini gitu. That's a very special. Nah, jadi itu sangat spesial ya, nggak semua orang punya. Number 8, Jama Uju Kita Bawa. No, Buddha body is very straight, like the Brahma body. Not like that. Buddha body very straight, like that. Very smart. Yang kedelapan adalah tubuhnya Buddha itu sangat lurus dan tegak ya, tidak seperti bagaikan Brahma, dia tidak bongkok gitu. Number 9, Nila Eki. Nila is a brown or blue. Eki is an eye. Very blue or brown eye. Buddha has. Yang ke berapa tadi? 9 ya. Itu nilaki itu artinya mata Buddha itu warnanya warna nila. Nila itu seperti biru kecoklatan ya. Beautiful color, beautiful. Nila is beautiful color. Jadi warnanya itu sangat indah katanya. Some they translate blue, some translate brown. Indonesia also nila. Nila. Bahasa Indonesia juga nila ya. Very easy, so no need to translate. Yeah. Now, number 10, Digapani. So Buddha's kaki is not like that. So this side, what call? To meet. This another side is 75%. This side is 35%. 1 foot. This side 1 foot. So we are very short, right? Buddha a little bit long maybe. 1 foot or this kaki. Jadi kualitas yang berapa? 10 ya. He. English called he, right? Heel. Yeah. Heel. Jadi tumitnya Buddha itu 1/4 dari total kakinya. Panjang lebih panjang dari punya manusia biasa. We are very short. Punya kita kan pendek ya. Punya kita mungkin 1/6 ini. Tapi punya Buddha itu 1/4. Lebih panjang. Buddha lebih short. Tumitnya panjang. This is number 10. Digapani. Diga is long he. Jadi tumitnya panjang itu. Long he. But now the lady like high he, not long he. High he.
Kalau zaman sekarang wanita sukanya tumitnya yang tinggi, high heel ya maksudnya, No suka need, pakai no high need heel. high heel, long heel important. Hmm. Jadi bukannya high heel, tapi long heel yang penting kata saya itu. Yeah, to be high heel, they use a high heel slipper, high heel shoe. Jadi biasa para wanita menggunakan sendal yang high heel atau sepatu yang high heel ya. Okay, number 10 is a Digapan. Number 11, Sukuma Malachawi. Sukuma is a very subtle. Mala is a dirty. Chawi is a skin. So dirty dust cannot be applied to the Buddha skin. So Buddha, even though walking in the village, any dust cannot be touched to the Buddha. Even those dust automatically fall down. Cannot stick dust to the Buddha skin. So because such kind of Buddha skin is very subtle, very smooth, very smooth, very smooth. Jadi tanda yang ke-11 adalah suku Mamalacawi ya. Itu artinya kulit Buddha itu sangat halus, bahkan tidak bisa debu menempel. Jadi kalau misalnya Buddha berjalan di atau ada berdebu, kalau nempel itu debunya otomatis nggak akan nempel gitu, dia akan nyelip akan slip gitu ya, nggak bisa nempel di badan Buddha. Number 12 is Thomya Raseka Seki. Thomya meaning the Thomya is a very little like the sesame seed. Sesame seed is very small, right? Such kind of food also put to the inside the Buddha mouth. At that time, can spread the whole body because 7,000 nerves are reached to the Buddha mouth. 7,000, a lot. This 7,000 nerves, they take this sesame wine, sesame seed, side food also can spread the whole body. Jadi yang ke-12 Tomya Rasa Gasagi itu artinya jadi walaupun makanan yang sangat kecil, sekecil biji wijen kan sangat kecil, itu kalau Buddha makan kena lidahnya itu rasanya itu menyebar ke seluruh tubuh. Through. They reach the through. Oh, Yeah. throat. Through. Oh, sampai Yes, the gate like that. oh sampai ke sini, menyebarkan sampai ke kerongkongan ya, tenggorokan. Sorry. Nah itu karena katanya 7.000 saraf itu semua ada di sini. Dari 7.000 saraf ada di lidah ini. Jadi sangat sangat peka sekali dia merasakan makanan. So because a little bit eating also very benefit for the Buddha. Can spread the whole body. Ahara. Oh jadi karena itu makan sedikit pun sudah sangat bermanfaat bagi Buddha itu. Karena dari 7.000 saraf itu dia akan menyebarkan apa sih? Gizinya itu ya ke seluruh tubuh gitu. So no need to reach stomach. Starting from this area also can spread the whole body. Oh. Jadi tidak makanan itu tidak sampai ke perut baru menyebar. Sampai ke kerongkongan aja sudah mulai menyebar makanannya itu. So because this in the 32 parts of body, Kesa, Loma, Nakada, Datazo, there is no stomach. Only say intestine only. The intestine is from the through to the in the anus. All very long we call intestine. No stomach. No stomach because stomach nowadays we call stomach is sometimes we eat the food, and then some food reach to this area, and then the intestine a little bit bigger, extended, and then we call this a stomach. Really, Buddha not say that this stomach. Never say stomach. Only just say Buddha intestine. Jadi karena itu di dalam 32 bagian tubuh
tidak ada yang namanya lambung ya. Itu jadi di Buddha hanya mengatakan usus. Intestin itu kan usus ya kalau bahasa Indonesia, usus. Jadi artinya apa? Sebenarnya itu semua itu satu saluran ini. Usus itu dari sini sampai ini itu satu saluran. Hanya karena pada saat kita makan itu sampai ke sini itu ususnya itu jadi membesar. Dindingnya itu jadi melebar gitu loh. Jadi melebar terus karena itu kita sebut itu sebagai lambung. Tapi sebenarnya itu satu usus saja, satu saluran gitu. Jadi Buddha tidak mengatakan ada lambung di 32 bagian tubuh, hanya usus saja. Gitu. So because there's some Westerner doctor, they say, sometimes they cut the stomach area like that because there's some stomach cancer like that. After that, no problem. Another place they become the stomach. Like already cut the stomach area. At that time, food reach to another place. Jadi kalau di operasi yang mereka di negeri barat ya, negara barat katanya tadi, kalau ada misalkan dia harus potong lambungnya itu, tinggal dipotong aja nanti lambungnya itu akan bisa akan berubah ke tempat yang lain. Jadi misalnya tadinya begini, dia akan lari ke sini itu bisa gitu. So this is Thomya Raseka Seki number 12. Number 30 is the Chatali Seka Danto. Chatalisa is the 40. Chatalisa 40. Danta is a Gigi. Buddha is a 40 dish. So normal people is a how many? 30? 32. Okay, normal. I have 31 only. Not yet 32. Some people 31 only because one thing not yet glue. Because normal people have 32. But 31 also okay. Jadi yang ke-13 ini Catalisa Gadanto itu artinya Buddha mempunyai gigi yang jumlahnya 14. Hah? Oh, 40, sorry. Ya, 40. 32. Kalau manusia biasa kan 32. So children has 28 only. After the glue, another 4 dish glue, right? Another 4. Some are not yet. I also not yet. So I not yet glue now. Stay China. Not yet. Not yet glue. Jadi kata Sayadaw, gigi Sayadaw masih 31, berarti ada satu geraham bungsu yang belum tumbuh ya maksudnya. Some people have already 32, so already glue like. Jadi kalau yang giginya sudah 32 berarti kan sudah lengkap semua ya. Kalau punya Sayadaw masih 31. So number 40, Samaka Lapanajo. This 40 T are very, very even. Not one T is long, one T is short. Not like that. Like the cut by the saw. Cut by the saw. In the same way, all T are very even. Jadi semua gigi Buddha 40 itu rata ya, rata dan bagus. Jadi seperti di pot digergaji gitu, giginya rata semua. Nggak ada yang panjang pendek, nggak ada. Okay, today enough and tomorrow continue. Oke, hari ini sampai sini. Then you have question you can ask, no? Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Before night we must stop because every day I will sharing tomato. So no need to too much every day, little enough. Because meditation important now. Vandami Sayadaw. Sayadaw, I want to ask about the 30 sign of the Buddha is already appear when the Bodhisattva born or become or only appear after the Buddha enlightenment? Born time. Buddha born at the time, the 32 sign also included. So in the same way, the Yahula, Buddha's son also has. And also Venerable Nanda also has. So after that, the Brahmana they reach the 32 sign for Buddha to be or Rahula or Venerable Nanda. And then they predict this person Chakravarti
or Buddha. Two options. So they know because these 32 signs they are Veda, their Veda test already has. So if they see the 32 signs in this person, they say this person may be Chakravarti, the king, universal monarch or Buddha, possible. At the time, Buddha was born. At the time, six brahmana they reach. At the time, five brahmana say either universal monarch or Buddha. But whenever Kaudinya say only one only. He showed that he raised one finger only. Really, he will become the Buddha. So because this Buddha was born at the time, this sign, 32 sign already. Thank you, Sayadaw. Jadi pertanyaan dari saya, 32 tanda manusia agung itu apakah muncul pada saat dia menjadi Buddha atau pada saat terlahir masih Bodhisatta pun sudah ada tandanya 32 manusia agung itu. Terus kata saya tahu 32 tanda itu sudah ada pada saat lahir. Begitu juga Rahula juga ada 32 tanda itu. Bante Nanda juga ada 32 tanda itu. Jadi Bante Nanda sepupunya ya. Jadi pada saat Buddha baru lahir itu kan ada diramal oleh para brahmana, ada 6 brahmana. Jadi mereka bisa meramal calon bodhisatta ini akan menjadi Buddha atau menjadi raja dunia itu dengan melihat 32 tanda itu yang ada pada dirinya. Jadi di mereka itu ada kitab beredar, mereka bisa baca tanda-tanda manusia agung itu. Jadi mereka tahu, oh, kalau mereka punya tanda ini berarti mereka akan menjadi, apakah dia jadi raja dunia atau jadi Buddha. Jadi pada saat itu ada 6 brahmana yang melihat itu. 5 brahmana mengatakan mereka mungkin akan jadi raja dunia, beliau akan jadi raja dunia atau bisa jadi Buddha, ada 2 kemungkinan. Tapi hanya ada satu dia Bante Kondanya ya, dia akan jadi Bante Kondanya. Dia ini yang meramalkan kalau dia pasti akan jadi Buddha, dia nggak akan jadi raja dunia gitu. Jadi mereka bisa tahu. Jadi artinya 32 tanda itu sudah ada pada saat dia jadi pada saat beliau masih bodhisatta. Bante, waktu kecil saya baca cerita Buddha yang mengatakan pasti akan jadi Buddha tuh kalau nggak salah peramal Asita Kaladewala ya, bukan demikian ya Bante? Tapi dia setelah itu kan menangis karena katanya dia nggak akan ketemu Buddha, maksudnya karena masa dia udah tua, jadi setelah jadi Buddha nggak ketemu lagi gitu. Yang tadi Bante saya udah ceritakan Bante yang akan bakal calon Bante Kondanya kan. So the question is, he heard the story that the ones that predict he will be a Buddha is a Kaladewala, Asita Kaladewala. Asita Kaladewa. Kaladewa. Asita. Yeah, not the Kondanya. Huh? Asita Kaladewila is the teacher or the father. Yeah. Kaladewila also know. Kaladevila also knew. This place became the Buddha. You also know. Because they are not, they are teacher only. So, teacher only. Why he know is this Kaladevila, daytime he go to the Tawadesa for Antarijana. At that time, the Buddha born day, many Deva they are very happily dancing. And then he asked, why you are so much happy? And then this they were informed. Or today our Buddha to be born. So very soon she became the Buddha. And then we can listen and we will be attain Nibbana. So because we are so happy. At the time, this Kaladevila also seeing or come down to the Kapilavatthu or Tawadesa. After that, he visit to the palace. And then the King Suddhodana also pay homage to the Kaladevila. And also caused the prince Buddha to be his grandson pay homage to the Kaladevila. At that time, Buddha suddenly fly to the sky. He not pay homage.
because Buddha cannot, no need to pay homage Kaladevila. Flying to the sky. At that time, Kaladevila knew, oh, is a real Buddha. Right? At that time, he reflect his lifespan. After that, he cried a lot because he will be passed away before Buddha elected. So he cried. He cried. Why he cried? He has not enough knowledge. If he tries Rupa Dhyama, he can listen Dhamma. But he think is he already the 8 attainment already. So Nivasanyana Sanyana Jhana maybe produce this life. He think like that. When he reach Arupa world, he cannot listen that Dhamma because there he climb. If he has knowledge, he can try Rupa Dhamma also because he already possess all attainment. First jhana also already, and then he choose the first jhana, and then he can wait there in the first jhana place, and then he can listen Dhamma. But he has no such kind of knowledge because outside dispensation, right? So these are lack of the knowledge. So because he climb, wrong understanding. Jadi Tapakala Devila itu dia adalah gurunya dari Raja Sudodana ya. Jadi dia juga tahu kalau Bodhisatta itu akan jadi Buddha. Kenapa dia bisa tahu? Karena Tapakala Devila itu dia sering ke alam Tawatimsa itu untuk masuk jana di sana. Jadi pada saat beliau sedang di sana bermeditasi, beliau melihat banyak para dewa itu bersukacita, bergembira. Kenapa ini para dewa bersenang? Kemudian dia tanya para dewa, kemudian para dewa itu menjelaskan, Bodhisatta, calon Buddha sudah terlahir di bumi. Kita semua senang karena nanti kita akan bisa mendengarkan Dhamma gitu. Wah, akhirnya Tapakala Devila pun turun ke bumi dari Tawatimsa dan dia mengunjungi istana. Setelah mengunjungi istana, dia disambut oleh rajanya, Raja Sudodana. Raja Sudodana pada saat itu dia juga memberi hormat bersujud kepada Tapakala Devila, dan Raja Sudodana juga berniat membuat agar Bodhisatta yang masih kecil ini juga bersujud. Tapi pada saat itu Bodhisatta malah terbang ke udara, tidak bersujud kepada Tapakala Devila ini. Karena seorang Bodhisatta, calon Buddha itu tidak perlu menghormat siapapun di dunia ini. Nah, pada saat Tapakala Devila melihat fenomena itu, dia pun sadar, oh, memang ini akan jadi Buddha. Kemudian petapa itu dia merenungkan, melihat sisa umurnya. Kemudian dia melihat, oh ternyata sisa umur saya akan meninggal dulu sebelum calon Buddha ini, sebelum Bodhisatta ini jadi Buddha. Akhirnya dia menangis. Tapi kata Sayadaw, beliau menangis itu karena pada saat itu pencapaian dari Tapakala Devila ini dia sudah mencapai jana ke-8. Jadi kalau dia meninggal, dia akan terlahir di alam arupa Brahma, newasanya nasanya itu. Tapi sebenarnya kalau dia ngerti ya, kalau dia punya pengetahuan, dia sebenarnya bisa pilih mau terlahir di alam rupa, jana pertama misalkan. Di sana kan bisa punya telinga, jadi bisa mendengarkan Dhamma. Tetapi karena di luar ajaran Buddha, di luar ajaran Buddha Sasana ini, tidak ada pengetahuan seperti itu. Itu salah satu kekurangannya ya. Mereka bisa jana 8 ya taunya mereka cuma akan di jana 8 aja, tapi sebenarnya bisa pilih kalau ngerti. Itu Buddha yang ngajarin sebenarnya. Jadi kata saya tahu itulah, karena dia menangis karena itu. So Venerable Kaudinya is they are king servant at the time. They are every day have to read the sign, the Brahmana, the 6th Brahmana, who read the Bodhisatta sign. This Brahmana is the king's servant like that. Every day they have to read the sign, people's sign. So at that time, Venerable Kaudinya say he pleaded. Really, he became Siddhartha. Prince Siddhartha became the Sammasambuddha. So after that, he renounced the war. He waited our Buddha in the forest 45 years. Kaudinya waiting
in the forest 45 years. Because he knew Buddha really, this place became the Buddha. So I must go and wait. Wait is not eating and sleep. He must try the concentration at the time. Waiting is not just sleep and eating. He tried hard concentration in the forest. 45 years, not 1 month, not 3 months. 29 years, sorry, yeah, 29 years. 29 years. 29 years and 35 years. Okay, 35 years now. 29 Buddha renounced, and another 6 years Dogajiriya. Altogether 35. So 35 years I have to wait in the forest. So 39 years he started meet the Buddha, and he also sub to the Buddha. And then the Buddha trying Dogajiriya. At the time, Buddha relinquished Dogajiriya. At the time, Varimokodanya and Wapa find Panchavagya very destroyed like that. And they wait, they also go to the Varanasi. Right? But Buddha, after enlightenment, first giving the first Samo, Dhammacakkappavattana Sutta to Varimokodanya, etc. No? So wait the 29 years. Right? After 29 years, now another Dogajiriya 6 years, 35 years. So after 35 years, Varimokodanya also attained Arahant. No? Right? Jadi Sayadaw juga menambahkan kalau petapa Kondanya, 6 petapa yang membaca tanda bodhisatta itu, yang pelayan itu mereka adalah pelayan raja, maksudnya mereka memang tugasnya itu setiap hari itu membaca tanda orang-orang gitu. Jadi pada saat itu memang cuma Bante Kondanya, calon Bante Kondanya yang mengatakan kalau dia pasti akan menjadi Buddha. Dia yakin sekali. Ini pangeran ini pasti akan jadi Buddha. Karena itu setelah Bante Kondanya melihat hal seperti itu, calon Bante Kondanya ini, petapa Kondanya ini langsung dia memutuskan dia akan menunggu pangeran ini besar. Dia akan ke hutan gitu sambil menunggu dia selama 29 tahun baru ketemu. Jadi kata Sayadaw, dia menunggu selama 29 tahun ini. Petapa Kondanya ini bukan makan tidur nunggunya di hutannya. Tetapi pada selama 29 tahun itu, petapa Kondanya ini juga berlatih keras, melatih konsentrasi, bermeditasi setiap hari. Bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, tapi 29 tahun dia menunggu ya. Nah, setelah 29 tahun lebih itu baru ketemu Buddha. Nah, setelah ketemu Buddha pun, setelah 6 tahun Buddha berlatih, baru Buddha mencapai penerangan sempurna, baru menjadi Buddha ya. Bodhisatta menjadi Buddha. Nah, baru dari situ, baru Bante Kondanya menjadi Arahat. Jadi dia menunggu selama 35 tahun dia, totalnya. When Varimokodanya attained Arahant at the time, not young, quite old, because Kodanya is elder than Buddha, because more than 20 years elder than. Jadi pada saat Bante Kondanya mencapai tingkat kesucian Arahat pun, pada saat itu dia sudah berumur, bukan masih muda. Dia usianya itu mungkin berbeda dengan Buddha itu 20 tahun lebih. Yeah. When Buddha born at that time, Kodanya already more than 20 years. And have to wait until the Buddha who another 35 years. So at that time quite old. So do this fight old something maybe. Jadi pada saat membaca tanda dari Bodhisatta itu, Bante Kondanya petapa Kondanya itu mungkin usianya sudah di atas 20. Nah, dia juga menunggu selama 35 tahun. Jadi kalau 20 tambah 35 kan sekitar 55 minimal ya. Jadi masih bisa mencapai tingkat kesucian Arahat. Oleh karena itu, samanera yang sudah berumur jangan khawatir, Arahat masih bisa dicapai, kata Sayadaw. Okay, ita vata ca amehi sambaram punya sambaram sabbe dewa numodantu sabba sampati sediya
Ittavata Chami Samvedam Punya Samvedam Savi Buddha Numodantu Sabba Sampati Sediya Ittavata Chami Samvedam Punya Samvedam Savi Satta Numodantu Sabba Sampati Sediya Idame Yatina Hotu Sukita Ontu Nyateya Idame nyatina hotu sukita hotu nyataya. Idame nyatina hotu sukita hotu nyataya. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacaya hotu. Mama punya bagan sabasatana bajemi. Desa be me sama punya bagan labandu. Sad.